झाटी माटी घरे धूरी धूसरित भूमि शोवा लोक को आज गजदंत पलंक देइछ मुठाए पखाल पियाज टिके खाऊले जे एबे राजा घरे राजभोज भजन तुण भजन करुछि धन्य धन्य प्रभु धन्य तुमरी करुणा ए अनाथ आश्रमर जार बापा मार परिचय नथिबा गोटे अनाथ झील को आज राजा घरे कुलाबध कर ठाकुरी ए राजा घरे कुलाबध करदेला सबूत देछ मते जीवने आउ किछि मोलड़ा नाही सबूत देछ मते जीवने मोलड़ा तुम्हारी मन जानी धन मत इते सुंदर स्वामी इते सुंदर ससुर बड़ी मो ससुर बड़ी ससुर ये दुनिया कहारी नथिबे सेवा मो जीवन तपस्या हेब स्वामी ससुरंका प्रसाद
बहुराणी अरे बहुराणी पियुषीमा अरे मो से बाड़ी पटे रही कि शुणुली जानिଛୁ पियुषीमा अरे गोटे आश्रम जड़े बाबाटी आसते से बाबा रागी किए जानी आश्रम अरे झील को गोटे उठेकी नहीं आसे से लोक को देखिले ना से मारी देवे हाँ पूरा पूरी रागी जाइछन्ते पियुषीमा से मो बापा से कि मते पाली पोसी झिया करी आपण कहतु से कौटी अछंती मु ताकु थोड़ी देखिबी से मते बेसी भल पांती मु पर तांको झिया से पर मो बापा कौन कहलो तो बापा हाँ पियुषीमा हाँ हेई पारती हेले जदि तो स्वामी को से मारी दियंती ताहले कौन हबो पियुषीमा मु आज सत कहूँ जदि मो स्वामी को देहर किए हाथ लगाई से जे हुंदरा रही मु तांको जमा छाड़बी से सावित्री निज स्वामी सत्यवा को जमी छड़े आनी मु भी मो स्वामी का सुरक्षा सदा भी जाग्रत रही से समय आसे बोली तुम देखबनी कि बा नुआ बा मुझे तोर से पति भक्त को मानी करी हेले पियुषीमा अरे कुआड़े गले अरे कुआड़े गले आम ए राजवंशर चाकर चाकराणी माने तब पियुषीमा तू ए घर काम गुड़ा करुच कहीं पियुषीमा हाँ स्वामी शशुर ऐठा बासन माजिबा प्रत्येक विवाहित नारीर कर्तव्य हाँ यह छड़ा सावित्री व्रत आज ये चाकर चाकराणी मानक समस्त को छोटी दे से मैंने निज निज घर को जाए स्वामी शशुर सेवा कर सुजोग पाते कौन कह घर समस्ते खाई से ऐठा बासन मु धोची झाड़ू भी मारुचे ताहले तो सब चाकर माने को छुट्टी कर देजो हाँ अरे तो मते तो सावित्री व्रत करूछु हाँ हेले तू जा मो ए घर काम गुड़ा कर दउछि तू जाई से पूजा सामग्री का व्यवस्था करी है तुम कौन कहछ पियुषीमा मो बाछि मु ए काम सरी से पटे व्रत पाई पूजा सामग्री जोगाड़ करबा पाई जीबी अरे मु कहली पर तते अरे ए कामटा मु करी दउछि एटा मो काम नुह अरे हाँ। आज परा सावित्री व्रत आओ एटा ए व्रतटा तो पाई केते मूल्यवान हाँ पियुषीमा खाली तू जा तो व्रत पाई तो व्यवस्था करिनी ठीक पूजा अछि, सामग्री करिनी मु ताहले आसुची हाँ तू जा ठीक अछि पियुषीमा पियुषीमा आपण कौन संगीता को देखी पियुषीमा मु कौन आपण को पचारुची आपण कौन जमारू भी शुणी पारु ना पियुषीमा
ପିଉସୀ ମା ଏସବୁ କ'ଣ? ଆମ ଘରେ ଏତେ ଚାକର ଚାକରାଣୀ ରହିକି ତୁମେ ଝାଡୁ କରୁଛ? ମା ଏସବୁ କ'ଣ ମା? କ'ଣ? ଆରେ କ'ଣ ମୋ ଗୋଟିଏ ଏ ଘରର ଚାକରାଣୀ ନୁହଁ? ପିଉସୀ ମା ଆଉ ଏ ଚାକରାଣୀ ନ କରିବ ତ ଏ ଘରରେ ଆଉ କରିବ କିଏ? ଚାକରାଣୀ? ହଁ, ମୁଁ ହଉଛି ଏ ରାଜବଂଶର ଗୋଟିଏ ଚାକରାଣୀ। ନା ନା ମା ନା। ଆରେ ଏଟା ତ ପତ୍ନୀ ସଙ୍ଗୀତା କହିଛି। ଆଉ ଜାଣିଛୁ କ'ଣ କହିଛି ସେ? ହଁ ଆରେ ତୁମେ ଥାଉ ଥାଉ ଏ ରାଜବଂଶରେ ଏ ରାଜ ଭବନ ମଧ୍ୟରେ ଚାକର ଚାକରାଣୀର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ମା ଚାକର ଚାକରାଣୀ ରଖିଲେ ଅନେକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମତେ ଚାକରାଣୀ କାମ କରିବାକୁ ନା ମା ତ ପତ୍ନୀ ସଙ୍ଗୀତା ଆଦେଶ ଦେଇଛି। ନା ଆଉ ମୁଁ କେବେ ହେଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବିନି। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ଗୀତା କେବେ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି କହିନଥିବେ। ହେଲେ ପିଉସୀ ମା କ'ଣ ଅଛି ମା? କ'ଣ ଅଛି? ତୁ କାହିଁକି ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁ? କାହିଁକି ନା ସଙ୍ଗୀତା ଯୋଉ ତୋ ପ୍ରେମ ପ୍ରତି ତା ପ୍ରତି ତୋ ପ୍ରେମଟା ତୋ ଆଖିଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି। ନା ମା। ଆଉ କ'ଣ କହିଲେ ଜାଣିଛୁ? କ'ଣ ମା? ଆରେ ତତେ ଯଦି କିଛି ମୁଠାଏ ଖାଇବାକୁ ହେଲେ ହଁ ଏ ଘରର ସବୁ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନଚେତ୍ ତତେ ମୁଠାଏ ଖାଦ୍ୟ ବି ମିଳିବ ନାହିଁ। ନା ମା ଏସବୁ ସେ କହିଛି ନା? ହଁ ହେଲେ ମା ସେ ଛୋଟକର ଛୁଆ ବଡ଼ ହେଲା ବୋଲି ଆଜି ମୋ ମା ସମାଜର ପିଉସୀ ମାଙ୍କୁ ସେ ସମାନ ଦେଇ ଜାଣିନି। ହଁ ମା ଠିକ୍ ଅଛି ମା, ମୁଁ ତା ପାଖକୁ ଯାଉଛି। ହଁ ହଁ ଏବେ ହିଁ ଯାଉଛି, ମୁଁ ତା ପାଖକୁ ଏବେ ମୁଁ ଯାଉଛି। ହଁ ମା ଆସୁଛି ମା। अरे आसुची मा चले एबे मो नियारे खियाटा डाली लेजे अरे दिने मो भाई मो प्रेमपति जहा अन्याय करिथिला अरे मंजूरी जेमिति ता प्रेम पाई कांदिथिला मो बड़ भाई पुआ ता प्रेम पाई से मध्य दिने कांदिबा आउ जदि वंशक मो छारखार करि न दैछे ताहेले मो नाम मध्य मंजूरी नुह आउ से कोन भाबुछि ए राजवंश रे से ता शासन रे चलाइबो अरे नाई रे संगीता नाई नाई ए मंजरीटा बंची थिबा पर्यंत जम्मार संभव हवा को दबाने
ରାଜାଙ୍କର ରାଜମହଲ ପାଖକୁ ଆସିଲି। ଏଇଟା ବୋଧେ ହେଇଥିବ ରାଜାଙ୍କର ରାଜମହଲ। ଏଇଠି ମୋ ଝିଅ, ହଁ ଏଇଠି ମୋ ଝିଅକୁ ରାଜକୁମାର ଆଣିଛନ୍ତି। ଏତେ ବଡ଼ ରାଜମହଲରେ ମୁଁ କାହାକୁ ପଚାରିବି, କୋଉଠି କାହାକୁ ପାଇବି? ଜୁହାରେ ମା ସାନ୍ତାଣୀ, ଆପଣ ବୋଧେ ଆରେ ଏ ଦେଶର ରାଜରାଣୀ? ଆରେ ଆପଣଙ୍କ କ'ଣ ଆଖିଟା ଫୁଟି ଯାଇଛି ନା ନାଇଁ? କ'ଣ ଦେଖିକି ମତେ ରାଜରାଣୀ କହୁଛନ୍ତି? ଆରେ ମୋ ବସାରେ ସିନ୍ଦୁର ନାହିଁ, ମୋ ହାତରେ ଶଙ୍ଖ ନାହିଁ, ଆଉ ମୋ ରାଜରାଣୀ ହେଇପାରିବି କେମିତି? ଆରେ ମୁଁ ହଉଛି ମହେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ। ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି, ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ମା, ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି। ହେଲେ ଆପଣ ତ ଜଣେ ଗୋଟିଏ ଭିକାରୀ ପରି ଲାଗୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଦେଶଟା ଦେଲା କିଏ? ଆଉ ଏ ରାଜଭବନ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶଟା କଲା କିଏ? ଆପଣ ଠିକ କହିଲେ ମା, ଆପଣ କହିଲେ ମୁଁ ଭିକାରୀ ବୋଲି। ପ୍ରଥମେ ତ ମୁଁ ମଣିଷ, କିନ୍ତୁ ସମୟ ପରିସ୍ଥିତି ମୋତେ ଭିକାରୀ କରିଦେଇଛି। ମା, ମୁଁ ଶୁଣିଲି ମୋ ପାଳିତ ଝିଅ ସଙ୍ଗୀତା ତାକୁ ରାଜ୍ୟର ରାଜକୁମାର ନେଇକି ଆଣିଛନ୍ତି। ହଁ ମା। ଓ ତାହେଲେ ଆପଣ ସେଇ ସଙ୍ଗୀତାର ବାପା? ହଁ ମା, ମୁଁ ତ ଜନ୍ମ କରିନି, ହେଲେ ସେ ମୋର ପାଳିତା ଝିଅ, ତାକୁ ଛୋଟ ବେଳରୁ ପାଳିଛି ପୋଷିଛି ମା। ହଉ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ମତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ନାଇଁ ମା, କାହିଁକି ନା ଏତେ ବଡ଼ ଲୋକ ଆପଣ ମତେ, ଆପଣଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ିବା କଥା। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ମହାନତା ମା। ଆପଣ ଭଲ ନାରୀ, ନାରୀ ଭିତରେ ସତୀ ନାରୀ, ନାରୀ ଭିତରେ ସୁଲକ୍ଷଣୀ, ନାରୀ ଭିତରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀବତୀ। ଆପଣଙ୍କର ଗୁଣ ଚରିତ୍ର ସବୁ ଠିକ୍ ମା, ନହେଲେ ଏମିତି କହିନଥାନ୍ତେ ଏ ଭିକାରୀକୁ। ମା, ମା ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କି, କ'ଣ କହୁଥିଲେ? ଏତେ ବଡ଼ ଘରେ ମୋ ଝିଅଟା ବୋହୂ ହେଇକି ଆସିଛି, ଯଦି ଦୟା କରନ୍ତେ ମୋ ଝିଅକୁ ଟିକେ ଦେଖିକି ମୁଁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅକୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ? ହଁ ମା, ଦୟା କର ମା, ମୁଁ ଯିବି, ହେଲେ ଯିବି ଯିବି ମା। ରୁହନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଟା ହଉଛି ରାଜବଂଶ, ଆଉ ଆମ ଏ ରାଜବଂଶରେ କିଛି ନିୟମାବଳୀ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ରହିଥାଏ ମା, ରାଜ ପରିବାରରେ କିଛି ମାନ ମର୍ଯ୍ୟାଦା, କିଛି ନୀତି ନିୟମ, ହଁ ଅନେକ କିଛି ରହିଛି। ଅନୁଶାସନ ରହିଥାଏ ମା, ମୁଁ ଜାଣିଛି। ହେଲେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ, ଆଉ ସେଇ ବ୍ରତ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସମୟ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମା, ହଁ ମୁଁ କେତେ ହତଭାଗା ବାପ। ଝିଅଟା ମୋର ଆଜି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ କରୁଛି। ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତରେ ବାପ ଘରରୁ ଭାର ଆସିବା କଥା, ଅଥଚ ମୋ ଝିଅ ପ୍ରଥମ କରି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ କରୁଛି, ତାକୁ କିଛି ବି ଦେଇପାରୁନି। ଓହୋ, ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? ଆରେ ଆମ ଏ ରାଜଭବନ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି? ଜମାରୁ ନାହିଁ। ଆଉ ତୁମ ସେଇ ଆଶ୍ରମରେ କ'ଣଟା ପାଇବ ଯେ ତୁମ ଝିଅ ପାଇଁ ଆଣିକି ଦେବ? ଅବଶ୍ୟ ଠିକ୍ କହିଲ ମା। ହେଲେ ହଉ, ଚାଲନ୍ତୁ ସେଇ ବିଶ୍ରାମ କକ୍ଷରେ ଯାଇକି ଆପଣ ବୋଧେ ଭୋକରେ ଥିବେ, କିଛି ଜଳପାନ କରିନେବେ। ହଉ। ଆଉ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ସହିତ ନିଶ୍ଚୟ ସାକ୍ଷାତ କରିଦେବି। ହଉ ମା, ବିଶ୍ରାମ କକ୍ଷଟା ଏପଟେ ଅଛି ନା? ହଁ ମୁଁ ଆସୁଛି ମା। ସେପଟରେ ଅଛି। ହଉ ମା ସାନ୍ତାଣୀ, ହଁ ନମସ୍କାର ମା। ଚାଲନ୍ତୁ।
ସେଇ ଭିକାରୀଟା କୋଉଠି ଭିକ ମାଗିଲା, ଭିକ ମିଳିଲାନି। ତେଣୁକରି ଏ ରାଜମହଲ ମଧ୍ୟକୁ ଚାଲି ଆସି କ'ଣ କହୁଛି, ସଙ୍ଗୀତା ତା ଝିଅ। ଆରେ କ'ଣ କରିବ, ତାକୁ କୋଉଠି ତ ଜମାରୁ ଦାନାଟିଏ ମଧ୍ୟ ମିଳିଲାନି। ସେଥିପାଇଁ ଏ ରାଜମହଲକୁ ଚାଲି ଆସି କ'ଣ କହୁଛି, ମୋ ଝିଅ। ଆରେ ହେଇଠି ଗଲାଣି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଯାଏ ତାର ଜଲପାନ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିନିଏ। स्वामी को देखने की दर्शन नहीं। आज पूरा सावित्री से आसी मुझे पूजा करी पदिका जल पाइपर आज मो स्वामी टिके भी मने ना से जाई बोले पड़ी जी ए पर्यंत भी आसिले नहीं। तमे आसी साथी उपवास व्रत कर तुम शीघ्र मो पाखक चली आस। संगीता संगीता तमें आसिल आज बोली सावित्री व्रतरी तुम टिके भी मने ना। आज बोले केउ दिन आज जो सावित्री सावित्री दिन आज मु तुमको बंधा पड़ा करी पूजा करी तुम पादुका जल पाइबी मु व्रत भागी। अरे प्रसन्न कह हाँ तुम्हें निज को निज कौन भावुच ना स्वामी मु किसी भी भावुनी मु एतिकी भावुची मोर परम सौभाग्य मु तुम बड़ी स्वामी पाई
अरे तुम्हें मो स्त्री हल बोली तुम्हें कड़े स्वर्गर चंद्राणी ना ताठू भी बेसी बड़ अरे मो स्त्री हो बोली तुम्हें इंद्रचंद्र किसी मानबनी हाँ भगवान अरे प्रथमे कह तुम्हें मो पियूसी बाबू कहीं छाड़ू कर देल हाँ ना तुम्हें सेमिति भूल भावुछ सेमिति काम करिनी कुछ पियूसी बाबू मो ए बात सभा करबा को कहिनी मो सत कहूची स्वामी मते विश्वास करत अरे हाँ जे कि मो पियूसी माँ जहाँ को मो माठू भी बेसी आदर स्नेह देइछन्ते मोते शेष तुम्हें तांकु तुम्हें झाड़ू करबा पाई देल छी तुम सेमिति कहना तुम सेमिति कहनी तुम पाई मु उपवास कर व्रत कर एठी बस आग मु तुम पूजा कर दिए ए पादुका जल पाई मु व्रत भांगी तुमर कण तुम कहीं मना कर अरे कौन पाई बारंबार कहूँ तुम्हें कौन पाई मो पियूसी माँ को व्यवहार देखो तुम्हें हाँ तुम जहाँ सब कह सेमिति किछि भी करिनी हाँ मु किछि भी करिनी अरे मु तुम किसी कथा शुणा चाहूनी हाँ आज ना मु तुमको मारू मारी जीवन शेष कर देवी हाँ जीवन शेष कर देवी छड़ जाओ ताकू ना आज मारू मारू मुझे जीवन शेष कर देवी अरे कौन होते हाँ आओ आम जदि ए राज्यर प्रजावासी जदि जानिले कौन शोभा जीव अरे आज पूरा यही पवित्र दिन मध्य तुम्हें दुहे गाली करुच अरे थाऊ थाऊ थे सावित्री बत ता चुली रे जे मो माँ परी आपण को से एत कष्ट देछि ताको मु छाड़ीबिनी हाँ छाड़ीबिनी आओ संजय आओ तो जमार समिति करना ए राज्यर खबर बुझा को पलक मध्य लागू नहीं अथच मो घरे कौन घटुची मु किछि जानी पारिबिनी संजय जहाँ देखी ताहा सत बापा प्रभु बापा आपण को मु सत कहूँ एमती मारू मारू मु संगीता को चापुड़ मारी संजय कौन कलु बापा आज परी पवित्र सावित्री व्रत दिने मो घर लक्ष्मी देहरे हाथ उठेलु हाथ तो मुझे शिखाई तोर शिष्टाचार कौन कलु बापा अपन केमती कहतुनी बापा अरे जी कि निज परिवार को शांति सुखरे रखी पारिबनी एडा बड़ राज्य को केमिति चलै पारिबो मोर भूल जाई बापा भूल जाई ठीक अछि मो बो मां को क्षमा मार बापा हां क्षमा मार हां हेले बापा आपण सब कथा जानिले केमिति बाबा
ଥାଉ ବାପା ଥାଉ। ଆଜି ଭଳି ପବିତ୍ର ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ କ୍ଷମା ମାଗିବାକୁ ଚାହେଁନି। ବରଂ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରେ ହାତ ଯୋଡ଼ି କ୍ଷମା ମାଗୁଛି। ସଞ୍ଜୟ ଜଣତରେ ହେଉ କି ଅଜଣତରେ ବି ହେଉ, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ମୋର ଭୁଲ ଅଛି ବାପା। କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଶିଖ ମୋ ବୋହୁ କଣ କହୁଛି ଶିଖ। ସଞ୍ଜୟ ଏଠିକୁ ଆ। ବାପା ଏଠି ବସ୍ ବସ୍ ଅପ୍ରସ୍ତାବ କର। ସୁଧୁରି ଯା ପରେ ପସ୍ତାଇବୁ। ଆପଣ ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ବାପା। ହଁ ବାପା, ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ସବୁ କଥା ବୁଝୁଛି, ସବୁ କଥା ଜାଣୁଛି। ଆଜି ନହେଲେ ବି ତୁ କାଲି ଏ ଜନ୍ତଗଡ଼ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ହେବୁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତତେ ଛାଡ଼ି ଦଉଛି। ମୁଁ ଆସୁଛି। ସୁଧୁରି ଯା ସଞ୍ଜୟ। ହଁ, ମୋ ବାପା କହିକି ଯାଇଛନ୍ତି, ତା ବୋଲି ନୁହେଁ ଯେ ମୁଁ ତତେ ଛାଡ଼ିଦେବି। ହଁ, ଆଜି ନା ମୁଁ ତତେ ଆହୁରି ବାଡ଼େଇବି। ହଁ, ଆହୁରି ବାଡ଼େଇବି। ତମେ ତମର ଏତେ ସାହସ! ମୋ ଛୁଆକୁ ଏତେ ନିଷ୍ଠୁର ଭାବରେ ତ ମାଡ଼ ମାରି ଚାଲିଥିବା ଆଉ ମୋ ବାପ ଦେଖି ସହିବି କେମିତି? ତମେ ତାକୁ ମାରି ପାରିଲ କେମିତି? ହାତ ଉଠେଇ ପାରିଲ କେମିତି? ସେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ, ଆଉ ତାକୁ ନା ଆମ ରାଜ୍ୟର ପରମ୍ପରା ଶିଖଉଛି। ଆମ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ପୁରୁଷ ସହିତ ମଝିରେ ତୁମେ କାହିଁକି ବସିଛ? ଆଉ ତୁମେ କିଏ? ତମେ ସ୍ତ୍ରୀ କହିପାରିଲ, ଅର୍ଥାତ୍ ତମେ ତା ସ୍ୱାମୀ, ତମ ସ୍ତ୍ରୀର ବାପ ବୋଉ। ହଁ, ଆଉ ତମେ ସ୍ୱାମୀର ଅର୍ଥ ବୁଝିପାରିଛ? ସ୍ତ୍ରୀର ଅର୍ଥ ବୁଝିପାରିଛ? ପତ୍ନୀର ଅର୍ଥ ବୁଝିପାରିଛ? ପତ୍ନୀ ଯେ ସ୍ୱାମୀକୁ ପତନ ମୁଖରୁ ରକ୍ଷା କରେ, ସେ ପତ୍ନୀ ଯେ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ପରିବାରକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଚଳାଇବାର ପଣ କରିଥାଏ। ତା ଅତୀତକୁ ଭୁଲି, ତାର ବାପା, ତାର ମା, ତାର ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ସବୁକୁ ଭୁଲି ତା ସ୍ୱାମୀର ପରିବାରର ସୁଖ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦକୁ ଆଖି ରଖି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ, ସେ ହିଁ ସ୍ତ୍ରୀ। ସଙ୍ଗୀତା, ଏ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସେ ସବୁ ସତ? ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ଆପଣଙ୍କ ବାପା? ତମର ଏତେ କହିଦେ ମା, କହିଦେ। ମୁଁ କହିଲି ତୋର ବାପା ନୁହେଁ, କହିଦେ ମା। ତମର ଏତେ ସାହସ, ମୋ ଆଗରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ତୁମେ ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁଛ? ଏଇଟା ଆମ ରାଜବଂଶର ପରମ୍ପରା, ଏଇଟା ଆମ ପରିବାରର କଥା। ଏଥିରେ ତମ ମୁଣ୍ଡ ପୁରାଇବା ଲୋକ କିଏ? କଣ କହିଲୁ ମା? ମା, ଆରେ ମା, ତୁ କହିପାରିଲୁ ମୁଁ କିଏ?
तू कौ गरीब घर झी हो न कहबू एते बड़ घर बहु राजा घर बहु देखो रे दुनिया वाले देखो जाकू केते कष्ट रे पाली पोसी एडे कली से अच्छी मते कहूची तमे मां शांतानी मोर भूल जाईची गरीब एते बड़ा घर बहु को कहीदेली घर भूल जाइए मते क्षमा कर देव माँ आपण तो राजा घर बहु ए बुढ़ा भिकारी को किए चिन्ह माँ आउ थरे माँ मो भूल पाई मोती चापड़ा लगे तम पाद तले क्षमा प्रार्थना करुची माई क्षमा कर दिया आज मु गोटे सुंदरी झिया सुंदरी झिया आज तुम ठारे काल साजी गला Thank you.
जहाँ कहने रही जाइए इतने बस मु पूजा सारी पादुका जोड़े व्रत भांगे। अरे चुप कर से भाग्य ना तत केबेले जुगरे सम्मान मिलबनी तते मु भले कहूची तू एठी जा आउ ना आज तोते मु निश्चय मारिबी। हाँ हाँ कौन कहला मुझे तुम्हें मारी देव तुम भाई मैं उपवास करी व्रत करिछि कही जाउछि आ पर कथा धरी एते सुंदर घरटा को भांगी दिया ना। अबे पुणी तो ऊपरे जवाब दबुछु जवाब देउनी साहब। हाँ तते ना आज गरीब घर रझिया राजराणी हमार स्वप्न देखिनी कौन कहछु एमिते गप ना तते मारू मारू मु जीवाणु मार देबी। तुमर की दश करी प्रभु इतने कष्ट इतने जंत्रणा मो भाग्य लिखी कहीं हे जगतनाथ जगन्नाथ मत ये सुख देव बोली मु स्वप्न सुधा भावी नी मो चरंती ठाकुर भगवान स्वरूप मो बापा को केते दुष्व्यवहार देइछि मु एमिति काम कली जे आ कोउ दिन भी मो भली अनाथिनी छिया मानन को केही भी आसरा देबे हाँ केही भी आसरा देबे नी। अलो ए बहुमा माँ अरे से बीती जाइथिबा कथा गुड़ाक मने पकाई कांधिरे कौन हम नाई बो मारमा नाई तो आखिर लुहटा मो जमारो देखी पारुनी हेल्प माँ देख माँ मु तो पाई क्षीर आनी ने पी दे तो व्रतटा को एठार भंग कर कहीं ना तू सकाल निर्जला उपास कर मो जमार सही पारनी न माँ ने ठीक अच्छे पीसी माँ ये क्षीर ने मु निहाती पी दिए। हल माँ तू ये क्षीर को पी दे तो व्रत तो भांगी ने मानो ठीक अच्छे पीसी माँ ताहले मो आसुची माँ। हाँ माँ आज मो पीसी माँ क्षीर दे आज सावित्री व्रत कर स्वामी को पूजा करी
ତାଙ୍କ ପାଦୁକା ଜଳ ପାଇନି ଏ କ୍ଷୀର ମୁଁ କେମିତି ପିଇବି? ଯା ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଗୋପାଳ ପୂଜା ସାରିଦିଏ, ତାପରେ ଏ କ୍ଷୀର ମୁଁ ପିଇବି। ହଁ ମୁଁ ଯାଏ। मोर मुनुष जाए जे बर्त करवा का जे किसी तामने दो इबेल नहीं आनबार ताल हे भगवान किसी बेल के आबे जे सुंदर देखाने की दर्शन नहीं हो आउरी के वेट करसी तुम्हारे पहुंची जीबे